সর্বপ্রথমে সওয়াব আকায়ে নামদার মুফাক্কির মওজুদা সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতাল লিল আলামিনের দরবারে সওয়াবটুকু পৌঁছে দিন। হুজুরে আলা আওলাদ আম্মা জান সাহাবায়ে কেরাম সাহাবীগণ हजरत इमाम हसन हुसैन हुजूर दे रूहे सवाब को पहुंचे दी। चार पिराने पे चार इमाम हुजूर दे रूह पाक सवाब पहुंचे दी। तमाम नबी सिद्दीकीन सुहादा सालिहीन अरे बिल्ला हुजूर दे रूहे सवाब पहुंचे दी। अल्लाह पाक हमारे शकले पीर व मुर्शिद मुजाद्दिदुज़ ज़मान कुतुब